Opel Zafira سال برارش 2000. من این نمود بیرنی ماشین دوستان کامپلیکتاسیش کامفورت. من این نمود اسقف‌های ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن دو الکتروپاکت، آینه چوی پیش الکترونیکه، کارابکش میخانیک. من اینجا USB پلیر دارد، پرابیگ 395,000 کیلومتر پرابیگ. من این حالت سالن ماشین، حالت سالن قفای ماشین. من باز یک بالون زپسکشم هست. موتور 1.8 1.1 سوزشوارش گاز بنزین. راسخوت چنده؟ 10 تا و 7 میگشت است راسخوتش دوستان. من این حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 43,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 98 514 14 57. اوپل زفیره سال برارش 99. من این نمود بیرنه ماشین کامپلیکتاسیش ساتکه بوده است دوستان. من این نمود اسقف‌های ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، آینه چوی پیش الکترونیکه، کارابکش میخانیک. و اینجا CD پلیر دارد، مولتی رول، پرابیگ 534,000 کیلومتر پرابیگ. من این حالت سالن ماشین، حالت سالن قفای ماشین. سیدینیاش لحتگین، اولی سیدینیا روی کشای زمان وکشیدگی. موتور 1.6 1.1 سوزشوارش گاز بنزین. راسخوت چنده؟ بنزین که گاز کردی راسخوت چنده؟ راسخوتش 10 تا گاز کردی 95 کیلومتر میگرده. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 43,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 715 67 62. اوپل استرا جی سال برارش 2000 دوستان. من این نمود بیرنه ماشین کامپلیکتاسیش سلکشن. من این نمود اسقف‌های ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن دو الکتروپاکت، کارابکش میخانیکه. من اینجا CD پلیر دارد، پرابیگ 201,000 کیلومتر پرابیگ. من این حالت سالن ماشین، حالت سالن قفای ماشین دوستان. دوستان عزیز 3-4 برادر برای تمام شما ها من سلام رسانتان گفتم. موتور 1.6 1.1 سوزشوارش بنزین. راسخوت چنده؟ راسخوتش 9 لیتر به 100 کیلومتر میگرده. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 48,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 11 260 02. زفیره ب سال برارش 2006. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود اسقف‌های ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. اگر نوار پسند شما باشه حتما لایک فراموش نکنید. دو الکتروپاکت، دو تا آینه چوی پیش الکترونیکه، کارابکش میخانیک. و اینجا CD پلیر داره، سنتر زماک، مولتی رول، رولوش لیفت، پرابیگ 247,000 کیلومتر پرابیگ. من این حالت سالن ماشین دوستان. سیدینیاش لحتگین، اولی سیدینیا روی کشای زمان وکشیدگی. من این حالت سالن قفای ماشین.
мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин гази евро 4 расходаш 10 та газкидӣ тақрибан 90 км мегардад. Мисосиям яъни ҳолати мотори мошин. нархи мошин 64 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 980 99 88. Opel Zafira соли барориш 2001. Комплектацияш комфорт. До'стон, мани намуди берунаи мошин. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, 2 та ойначаи пеш электроника, коробкаш механик, манҷа CD плеер дорад, монитор, мультирол, пробег 451 000 км пробег. мани ҳолати салони мошин сиденияш лаҳтагӣ. ҳозир тафошам бекушоем дӯстон. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 Екатек сӯзишвориш газ бензин. расход чанта? расходаш 10 та газкидӣ тақрибан 90-95 км мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 801 33 31 98 880 33 31. Opel Zafira соли барориш 99. комплектацияш комфорт. дӯстони азиз, мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, ойначааш электроника, коробкаш механик, анҷа CD плеер дорад. пробегаш 292 000 км пробег. мани ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин. сиденияш лаҳтагӣ. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. нархи мошин 42 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 727 20 17. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сафти он ҳастед? пас наворбардорони касбии студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрафт дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.